السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة لقاء مع الموجه. اليوم كنتوجهوا بين القطب الجامعي أيت ملول، واحد القطب اللي تابع لجامعة بن زهر بأكادير. ومن خلال هذه الحلقة إن شاء الله تعالى غادي تعرفوا مجموعة ديال المعلومات بخصوص لا ليسونس بروفيسيونيل ديداكتيك دو فرونسي لونغ إترونجير، ديداكتيك اللغة الفرنسية لغة أجنبية. من خلال هذه الحلقة غادي تعرفوا كذلك على معلومات حول هذه الإجازة التي فتحت هذا العام بالقطب الجامعي، بالإضافة كذلك إلى شروط الولوج إلى هذه الإجازة المهنية، بالإضافة كذلك إلى معلومات أخرى سيتم تقديمها من طرف منسق الإجازة المهنية ديداكتيك اللغة الفرنسية الأستاذ والدكتور عادل المدحي. كل هذا وأكثر غادي نتعرفوا عليه من خلال هذه الحلقة. Bonjour, Adil Madhi, docteur en didactique du FLE, enseignant-chercheur au campus universitaire à Etimlul, Centre des lettres et sciences humaines, et responsable de la licence professionnelle didactique du français et langue étrangère. La licence didactique du français et langue étrangère est une licence d'une formation professionnalisante pour le métier d'enseignant de français. Elle est ouverte aux lauréats d'un DEL en langue et littérature française ou équivalent qui veulent devenir les futurs enseignants de français. L'accès à la licence se fait par un examen écrit de 3 heures et par un entretien oral avec les candidats. Chaque année, le nombre de candidats varie entre 30 et 40. La licence professionnelle didactique du français et langue étrangère vous permet aussi l'accès au master spécialisé, au master didactique du FLE et tout master qui est rattaché au département de langue et littérature française, qu'il soit ici sur Agadir ou bien ailleurs, partout dans le Maroc. La licence professionnelle didactique du français et langue étrangère est une formation intensive. Plusieurs modules sont enseignés, modules de linguistique, modules de littérature, mais aussi des modules de spécialité en didactique, en sociolinguistique, en sociodidactique, et aussi des modules d'ouverture, surtout le module des techniques d'information et de communication en enseignement fictif. من بعد ما سمعنا هذه المعلومات من طرف الأستاذ الدكتور عادل المدحي، غادي نمروا الان الى مجموعه ديال الارتسامات ديال مجموعه ديال الطلبه لكي يتابعوا الدراسه ديالهم بهذه الاجازه لا ليسونس بروفيسيونيل ديداكتيك du français langue étrangère. Bonjour, je m'appelle Abdelaziz Baron, je suis étudiant en licence professionnelle de didactique du FLE à Etimlul. Vraiment, je suis fier de faire partie de cette formation qui vise à former de bons enseignants à travers des cours intensifs en matière de pédagogie, sciences d'éducation, didactique, toutes les cours dont l'enseignant aura besoin pour enseigner et pour transmettre un savoir bien didactisé, bien pédagogisé. La formation aussi va nous permettre de passer un stage en deuxième semestre. Ce stage va nous initier à pratiquer le métier d'enseignement et Inch'Allah, je vais continuer en master de la didactique. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ابراهيم أطردور، طالب في جامعه ابن زهر القطب الجامعي لأيتملول. كنقرا في لا ليسونس بروفيسيونيل ديداكتيك دو فلو فرونسي لونغ إترونجير. هذا العام دوزنا اونتروتيان او ايكري ابخي دوزنا اونتروتيان اورال والتحقنا لهاد الفورماسيون هذه. الصراحه هي فورماسيون زوينه، استفدنا شحال من حاجه بصفتي كطالب مقبل على اجتياز من بريد التعليم وولوج الى سلك التعليم. استفدنا شحال من حاجه اللي غتنفعنا ان شاء الله في المستقبل ديالنا، منها لي براتيك انسينيون، كيفاش غنقريو وليداتنا، شنو هما لا نوفوتي في لا ديداكتيك. هادشي ديال علم التدريس فيه شحال من حاجه
ما تقال. شحال من التيوري ان شاء الله غنحاولوا نطبقوها ان شاء الله في ارض الواقع. هذا الشيء اللي كنقراو هنا شي حاجه مزيانه ان شاء الله، وغادي نطبقوها وننزلوها للواقع ان شاء الله الا تقبلنا في المجال ديال التعليم. وبغيت نوجه الدعوه جميع الطلبه اللي عندهم الرغبه باش يولجوا سلك التعليم يلتحقوا بهذه الفورماسيون هذه، لانها هذه الاجازه المهنيه اللي غيستافدوا فيها شحال من حاجه ان شاء الله اللي غتنفعهم في المستقبل. وكنتمنى التوفيق للجميع وشكرا. السلام عليكم. الاسم رشيد المتبع، طالب الإجازة المهنية لديداكتيك اللغة الفرنسية. درنا هاد التكوين هادي باش نتكونوا شوية نعرفوا لي ميثود و لي تكنيك باش ديال التعليم، باش نيفيتيو هذاك الدخول المباشر، هذاك سميتو الولوج الارتجالي لميدان التعليم. يعني وهذا الشيء بفضل الاساتذه، المجهودات ديال الاساتذه ديال الطلبه حتى هما. يعني دابا كنحسوا يعني كنستافدوا شحال من حاجه، وشكرا بزاف.